Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin untuk trooper-trooper semua yang ada di rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini kita bersama keluarga tercinta semua kalau ada yang pulang kampung sih ya. Salam juga untuk keluarganya semua di tahun lebaran 2023 untuk tahun hijrahnya berapa, Har? 1444 atau 444 ya. Wah, ya semoga keluarganya semua sehat semua ya, troopers ya. Dan kali ini adalah edisi raya. Yes. Alhamdulillah kita bisa membuat edisi raya kali ini ya. Yes. Dan juga sebenarnya rancangan kali ini nih rancangan yang lain lagi dari, kalau kita kan biasanya ada rancangan Pedal Troopers on Tahun. Kalau on Tahun itu kan, ini mungkin sedikit info aja ya, on Tahun itu kan sebagai podcast kita untuk berbincang-bincang mengenai secara general lah sepedanya gitu, dari sepeda, dari kulturnya, dari segala macam gitu. Tapi rancangan kali ini kita buat khusus untuk kita mensupport produk-produk lokal. Maksudnya itu adalah bisa dari orangnya, dari barangnya, dari segala macam lagi lah. Dari segala macamnya lagi gitu. Maaf ya agak belibet nih ngomongnya ini. Dan kali ini kita kedatangan Dev. Thank you. Dev sudah datang nih. Sebenarnya, nih sedikit informasi aja nih. Dev ini atau Bang Naim ya. Yeah. Bang Naim ini sebenarnya kawan saya udah lama juga nih ya. Kawan baik saya udah lama juga. Kami bisa dibilang di industri yang sama lah gitu. Dan kami juga sama-sama cyclist ya. Malah dulu pernah saya diajak sama istri saya tuh diajak ini
kayu, gue sama Naim tuh naik ke gunung-gunung tuh. Naik tinggi ya? Naik tinggi-tinggi gitu. Nah, Naim ini dia memang pemilik dari brand Dev ya, Im ya. Ya mungkin kami juga mau gini informasi juga Im sedikit lah, bahwa channel Pedal Troopers ini nih channel yang ngomongin mengenai sepeda. Jadi makanya tagline kita itu adalah from cyclist to cyclist gitu ya Im ya. Dan juga untuk untuk bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Tapi it's okay if you want to talk English juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gak masalah. Tapi ya viewer kita mau memberikan podcast ini tuh yang berbeda lah gitu ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia karena kebetulan nih viewer kita nih atau troopers kita nih 50% dari Malaysia, 50% dari Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan paling tidak dari podcast atau dari tayangan ini nih bisa memberikan edukasi dan entertainment lah buat kawan-kawan juga karena balik lagi ke tagline kita kan from cyclist to cyclist gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu nih. Makanya jangan lupa Troopers kalau boleh tolong di-subscribe, di-like atau di-share ke teman-temannya semua gitu biar kita bisa makin mengembangkan lagi nih YouTube channel kita ini gitu ya. Oke, sorry dari tadi gue ngomong mulu. No problem. Mungkin Naim bisa cerita siapa sih Naim sebenarnya, Im? Nama saya Naim bin Zainal. Oke. Umur saya 31 tahun. Aku 30, Im. Nampak lagi muda. 29 ya? 29. Kurang lah. Oke, sudah married, Im? Married, anak seorang. Alhamdulillah. Through the pandemic lah. Anak lahir masa pandemic. Okay. Which is coincidentally masa yang sama yang Dev was born lebih kurang. Okay. Jadi dari tahun 2019. 2018. 2020 malah. Oke. So saya membesar di KL. Oke. Tapi originally dari mana? Asal dari mana? Memang asal KL. Memang KL. Memang KL. Lahir di KL. Lahir di UK. Lahir di UK. UK mana nih? United Kingdom atau Luklang? United Kingdom United Kingdom. Dulu bapak saya belajar. Oke. So dia belajar dekat sana. Buat dia punya PhD. Oke. So saya dengan adik saya dua orang lah lahir di sana. Lahir di UK. Oke. So masa umur saya lebih kurang 6 tahun saya balik ke Malaysia. Balik Malaysia. 6 tahun kat sana. 6 tahun. Iya. Oke. Terus Im dari sorry lanjut. So saya start Dev sebab sebenarnya saya ada basikal sebelum pandemik. Okay. My first bicycle masa kecil ada basikal lah. Betul. Problem lah. Betul. Makanya kalau boleh cerita dulu Im sebelum Naim nih punya brand Dev nih. Siapa sih sebenarnya Naim ini dari tahun berapa Naim mulai berbasikal? Your first bicycle apa? Paham. Boleh cerita Im di sini Im. Silakan. First bicycle as most people memang daripada kecil lah. Betul. And most of my sama kanak-kanak saya memang main basikal ya? Memang main basikal banyak lah. Okay. Basikal abang saya ada 2 orang abang lelaki. Okay. So basikal besar pun saya rembat aja. Oh gitu. Aja. Rembat apa bro? Lagi tinggi. Rembat apa? Mungkin viewer kita di Indonesia nggak tahu nih rembat main curi pakai aja. Pakai aja. Oke. Tapi rupa dia macam cicak atas basikal. Sebab kaki pendek, basikal tinggi kan. So bila kaki paling bawah pedal macam full stretch. Oh gitu. Tapi sapu aja lah. Okay. My childhood memang main basikal lah. Tapi basikal ni mahal lah. Hobi yang mahal kan. Oke. So, waktu itu. Oke. Tapi bila dah besar, orang cakap boys will always be boys. Betul. Bila you dah kerja pun, you dah ada duit, you nak cari hobi masa kecil juga. Betul. So my first bicycle after dah besar tu time kerja was masa 2018. 2018 beli basikal Lapierre. Itu pun kawan racun. Itu bayar basikal because pekerjaan saya. Okay. Sejak saya graduate sekolah tahun 2000 berapa? Saya graduate out of flying school lah 2011. Saya jadi pilot. Sejak graduate 2011. So bila jadi pilot since 2014 saya masuk airline. Memang sangat busy. So tak ada masa. Orang ajak main hobi bola. Cuba main bola. Tapi main bola ni you nak kena ada 10 orang. Betul. So nak cari 10 orang punya susah. Kerana ada orang main pun on time yang tak tentu. Kadang hari Rabu, hari Khamis. Sebab tu kerja. Tentu ya. Lepas tu saya pernah main bola sampai saya punya ligamen koyak. So after that ada injury. Ada injury. Stay away from football lah. Lepas tu cari hobi, ingat bersukan. Lepas sekali end up beli basikal 2018, kawan racun lah. Beli basikal ni spend about 7,000 that time. And everything. Tapi tu fikir pasal mahal sangat basikal hobi kan. Betul. Lepas tu
pergi ke kedai nak beli baju basikal. Yeah. Kawan tunjuk, katakan pergi kedai dekat area mana? Area Shah Alam lah. Okay. Kedai tu jual fake produk. Okay. Baju basikal yang fake tak tahu. Tapi time tu beli baju fake pun mahal juga. Ada yang spend dekat 1,000 kat kedai tu. Tapi semua barang-barang tipu, beli lampu lah, beli baju lah apa. Aksesori semua sekali lah. Tapi ini barang tipu. Tu pun 1,000 kata mahal ya. Tapi itu that was a start lah. Lepas tu kononnya nak ambil hobi basikal sebab nak buat exercise seorang-seorang boleh senang. Betul. Kalau main bola saya cakap tadi lah 10 orang main basikal seorang je lah. Betul. So after that, tapi sebabkan kerja, kayuh tak kayuh. Until pandemic happen. So pandemic happen 2020, tahun 2020 kan? Betul. So anak saya lahir Mei 2020. Lepas tu saya dapat tahu Jun 2020. Saya tak ada kerja. Kan borders close. So as a pilot, betul. tourism one of the biggest industry affected kan. Betul. So after that, bulan Jun tu juga saya plan nak jual barang-barang memang saya jual. Whatever luxury stuff yang ada saya jual. Saya jual saya punya jam tangan time tu. Saya jual saya punya basikal api tu saya jual. Yang basikal yang first saya beli tu di 14 sebab underutilized. Betul. Saya jual. Betul. Yang masalah bila saya jual tu, saya punya brother-in-law racun saya balik. Dia kata baik beli basikal yang ni. So in the end daripada jual basikal tu. Siapa nama brother-in-law-nya bro? Afiq, apa kabar Afiq? Terima kasih Fik sudah nonton video ini Afiq. Jangan lupa Fik, di subscribe Fik, di like sama di share Fik ke teman-teman Fik. Oke, terus bro. Afiq ni dia memang main basikal dari dulu. Dia memang nak sangat beli basikal. Tiba-tiba time pandemic, time tak ada duit, time tu lah dia nak beli basikal. So ended up jual basikal api tu. On the same day, saya beli lagi sebiji lagi basikal lain. Kononnya nak save duit lah, sekali top up duit lagi, beli basikal lagi mahal. Lagi mahal. Anyway, jual api, beli Specialized. SL6. Memang Afiq ini memang dia cyclist juga lah. Dia memang dulu dia ada cycling. Kecil-kecil juga lah, umur 10-12 tahun macam tu lah kot. So he's one of my closest friends lah. Setiap zaman flying school sekali dengan dia lah. Sama-sama pilot juga. Yang Afiq juga nak menyerung pula. Dia my roommate. Sekali kahwin dengan adik dia. Dengan adik dia. So nak jadi kan macam tu lah. So dia racun dia beli basikal. Dia beli basikal, I beli basikal juga. We ended up keluar kedai tu dengan dua basikal baru. Dua basikal baru ya. So mulalah saya dah beli basikal tu and then cari aksesori. Betul. So mulalah cari baju basikal. Betul. And I realise harga semua mahal. Betul. Mahal. And then ada yang murah tapi quality teruk. Betul. So in the end I started to think macam maybe ada opportunity untuk start. Ini kena buat sendiri nih gitu ya. Bro, tapi sorry bro, aku potong di sana bro. Sebelum kita talking about your product nih bro, your brand gitu ya. Boleh tak cerita sedikit mengenai your cycling, your cycling stories. Let's say sudah pernah kayo kemana. Mungkin viewer kita juga baru tahu nih. Oh ternyata di sini bapak pilot kita juga ini bisa biasa cycling di daerah sini nih. Mungkin kalau ada kawan-kawan di Indonesia yang mau datang ke sini tahu gitu. Biasanya di mana bro cycling, kalau di Kuala Lumpur kan atau di luar Kuala Lumpur kan? Saya duduk sekarang dekat area Mont Kiara. So kalau saya punya cycling route biasa Mont Kiara, masuk ke area Tamas, and then lalu area Du Tamas, potong masuk Bukit Tungku. Bukit Tungku Mayors Hill tu. Biasa naik turun situ berapa kali? Minimal 5 lah. Power kalau kita tapi perut dah makin besar. Puasa pakai kurus kan gitu. Kalau di sini biasanya power ya bro ya. Maksudnya power itu julukan untuk orang yang keren gitu, orang hebat lah gitu. Kalau bahasa Malaysianya gitu. Terus 5 kali nih, jadi naik turun Bukit Tungku nih. Sebab masalahnya, kadang-kadang daripada Hatam saya masuk ke Bukit Kiara, Damansara Heights. Damansara Heights, lalu istana baru ke Bukit Tungku. So terpulang pada masa. Sebab kadang-kadang dulu masa saya cycling, saya punya timing sebab bawa ada anak. I try to make time. Maknanya bangun awal, I reach home before anak saya bangun. So maknanya keluar 5.30, by the time 7 tu I kena balik awal lah. Kalau I bangun lambat, I kena buat shorter route. And then biasanya main bukit, saya orang KL biasa main bukit bukan sebab dia nak kuat ke apa tau, sebab kita tak ada distance. We don't have the nak pusing-pusing gimana kan. Lepas tu kalau weekday
kereta banyak. Very dangerous juga kan. Betul. Start pukul 8.30 traffic dah. Sudah ramai, di jalan dah ramai ya. So you nak build up mileage, you memang naik turun bukit je lah. Itu je lah. Itu pun dulu masa I masuk yang one of the route yang kita cakap is Letap masa dekat Desaru tu pun. I time tu kerja. Lepas tu nak buat 140 km race tu kan. I dah pening kepala macam mana nak get that fitness. Saya tak nak kena heart attack itu je. Fikir macam mana. Lepas tu I contact kawan I seorang. Dia memang dulu dia ex professional cyclist lah. So dia kata hari-hari main bukit je. Hari-hari main bukit je. Siapa namanya bro? Roger Astra. Halo bang, jangan lupa bang di subscribe di like. Jangan lupa bang. Dia Indonesia juga. Indonesia juga. Bang, tolong bang di subscribe bang. Sekarang Jakarta dengan Pelita Air. Oh Pelita Air, Pelita Air. Siapa tahu mau ini kan bang, mau sponsor video ini kan nanti kan. Oke, terus bro? Dia dulu track cyclist untuk wakil Indonesia. Oh iya. Very close friend of mine lah. Pro athlete. Bang, mungkin nanti kapan-kapan abang boleh jadi ini ya, jadi podcast kami bang ya. Dia pun sekarang commute lah dari Jakarta balik ke KL ulang alik lah. Oke. So jadi saya tanya dia macam mana ni kan. Saya tak ada masa dah lah. Tengah sibuk kerja. Lepas tu nak buat 140 km race. Saya aim nak survive saja the race. Just to survive. Dia kata main bukit je. Every day main bukit. Dia ada teknik dia lah. Dia kata you buat 10 kali. First tu you duduk all the way, gear berat. Turun balik. Lepas tu you off saddle all the way. Turun balik, on saddle all the way. So dia ada lah teknik tulis semua gitu kan. Ya, So, kadang-kadang ponting juga kan. Tapi ponting apa bahasa Indonesia apa? Ponting apa kalau ni skip. Skip lah. Aku suka tanya Hari bro karena istrinya orang Indonesia. Apa skip? Kalau bahasa Inggrisnya skip. Bahasa Inggrisnya skip. Kalau bahasa Indonesia ini apa? Bolos gitu. Bolos ya. Ponting. Ponting kalau ponting sekolah kelas itu. Ya. Kalau ponting sekolah bolos. Skip school kan gitu kan. Oke. Berarti bolos. Kadang-kadang dia ada hari dia cakap today you buat ini. Schedule-nya tiba-tiba bolosin aja lah gitu. Oke. Macam itulah. So alhamdulillah ikut teknik tu just because tak ada range. Saya told him saya tak ada masa nak pergi long ride, nak get used to the 140 km tak ada. Dia kata just buat bukit je lah. Saya sorry nak tanya. Jadi kalau kan you said about nak cycling sebelum anak bangun pagi kan. Jadi pagi-pagi solo ride lah. I memang prefer solo ride. I prefer like all weekdays lah. Sebab kadang-kadang my kerja different from other people kan. Lepas tu bagi saya boleh bangun suka hati pukul berapa, saya nak break tak nak break. And then for me it's my own time to myself. Because the whole day you keliling orang ke office kan dengan family. So sometimes you need time for yourself to relax, sweat out, feel good about yourself. So itu is for me is peaceful lah. Peaceful lah pagi-pagi gitu ya, diri solo ya. Banyak juga yang kayak gitu memang dia mau ngerasakan lebih peaceful kalau kawan-kawan bilang yang kalau memang dia suka sendirian gitu cycling gitu ya. Oke, terus yang selain Letap tadi ada lagi bro yang paling jauh lah selain event. Pernah tak? Kalau event jarang lah. Tapi biasa kalau jauh-jauh sini standard Boga Jantan. Urut dekat sini tapi naik Genting Sempah itu benda-benda biasa lah. Tapi mostly around here. Tapi saya memang plan is to go from here all the way to Kedah. Why Kedah bro? Gunung Jerai. Gunung Jerai. Di Kedah tuh ada Gunung Jerai. Gunung terkenal gitu. Nama gunungnya Gunung Jerai. Gunung Jerai namanya. Oke. So, dulu saya sama belajar silat. Pernah buat silat kat Gunung Jerai. Tak ada. So time belajar kecil dulu lah. I was like 14 lah. So terasa macam nak pergi balik. Tapi saya naik basikal, dulu naik kereta. Rindu. Sejuk kan. So tuan terfikir nak sampai ke sana lah. Tapi tak ada. Belum dapat visa. Belum bisa. Mudah-mudahan segera tolonglah. dah apply dia dulu. Udah apply dia dulu. Tapi tak tahu reject atau belum reject. Gitu. Belum approve lagi lah. Belum approve. In process lah. Banyak visa saya apply banyak. Oke. Terus bro, as a father gitu ya, terus juga as a pilot gitu, and as a cyclist gitu. Mungkin kita langsung aja nih bro, kita nak tanya mengenai your brand bro, Devs. Aku nanti akan bagi link kawan-kawan di description box, semua link produk-produknya Dev, dan juga untuk yang kalau boleh nih bro, bisa nggak cerita
sejarahnya Dev tuh gimana sih? Okay. Macam mana boleh start Dev? Iya, bagaimana boleh start ya Arya? Boleh. Dev, saya dapat idea Dev. Sebenarnya dia berkawan saya lagi seorang. Oke, siapa namanya? Rabani. Bani? Rabani. Rabani, halo Rabani. Jangan lupa Rabani. Semua dapat shout out. Banyak. Dia, because idea ni datang from everywhere. Betul. Either you want to execute or tak nak. Betul. Either it stays a dream or becomes a reality. That's all up to you lah. Betul. So sembang dengan dia cakap kalau ada orang jual baju murah, tapi dia cakap lah kalau dia jual baju murah cycling mesti laku. Tapi tu kita macam Monton. Tapi Monton pun still it's okay. It's okay lah. So after that dia cakap dengan saya. Tapi kan balik lagi bro, bukannya kita bilang brand Monton itu jelek, tak gitu. It's a preference correct, lah gitu correct. kan. Ini seselera kan kita gitu ya. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka gitu. So Monton dia banyak level. Betul. Dia ada yang entry level, betul. So orang banyak fokus pada low level dia. Tapi high level ni bagus juga sebenarnya. Cuma sometimes people fikir beli yang mahal-mahal tapi nama Monton. To some people. Betul. So jadi dia cakap macam tu je lah. So saya fikir interesting juga kan kalau buat baju cycling. Tapi tu saya tak ada kerja. First time in my life tak ada kerja. Okay. And memang dari dulu saya nak ada my own brand because my wife dia ada brand dia sendiri. And then dia pernah kerja dengan company all the brand ni. Okay. So bila saya tengok dia buat, saya cakap saya nak try jugalah. Tapi tak pernah ada masa. Because of my work. Dulu brand wife tu bukan di cycling lah. Bukan dia fashionnya brand. Terus bro? Lepas tu saya kata interesting. Saya kata saya nak proceed lah. Nak proceed. Nak raya tu. Terus bro? Nak proceed. Lepas tu saya mulalah cari belajar pasal brand apa yang the good one. Dan ada tengok kat Rafa, tengok kat map and so on. And harga semua memang mahal. Betul. Very expensive. Memang orang kata cycling ni hobi untuk orang kaya kan. Betul. And I did not want it to be like that. Saya cycling ni untuk semua. Betul. To me cycling that time is my escape. Saya kata tu kan, your peace kan. Betul. Lagi through pandemic, bila saya dah kerja punya lama tiba tak ada kerja, mati akal. Betul. You don't have your routine. Routine you semua lari. Betul. Mungkin gini juga, sorry, I cut you there. Mungkin buat kawan-kawan gitu ya, kayak kami dari Pedal Troopers dan juga Dev gitu ya. Kami ini ngerti gitu, kenapa barang itu atau produk itu bisa mahal gitu. Salah satu sebabnya itu adalah distribution chain gitu. Jadi misalkan nih contoh ya, kita mau buat produk apalah, misalkan barang A lah gitu ya. Barang A ini bahan mentahnya nih ada di China misalkan gitu. Dan dia dibuatnya let's say di Spanyol gitu, di Spain gitu. Nah itu kan perlu biaya tuh. Setelah buat di Spain, nanti misalkan dia mau jual di mana? Let's say jual di Amerika lah contoh gitu. Nah itu pun ada distribution chain lagi tuh. Ada biaya-biaya yang dikeluarkan kalau kita mau menjual produk gitu. Makanya kan ada cost gitu ya. Gitu ya. Betul. Nah jadinya mungkin ya sebagai pengetahuan aja sama kawan-kawan. Bukan saya bilang atau bukan kami bilang produk murah itu memang oke atau gimana gitu ya, tapi kan kita bisa lihat kualitinya gitu. Kalau mahal, ya mungkin kualitinya lain atau juga mahal karena distribution chain-nya gitu ya, Betul. Apalagi kalau sudah bahannya bagus, terus produknya bagus, tapi harganya tuh kalau menurut saya tuh reasonable gitu. Nggak terlalu mahal, nggak murah-murah banget karena kita pasti nyari kualitas kan, ya. Kita bukan cuma mau jual aja. Takutnya orang-orang mikirnya, nih minta maaf ya kawan-kawan yang mungkin kalau biasa beli barang di salah satu e-commerce atau ada beberapa e-commerce yang harganya bisa lebih murah gitu. Tapi saya pun dulu begitu gitu. Saya pun pernah pengalaman punya barang yang murah-murah. Saya pikir ngapain sih beli barang mahal-mahal gitu ya. Nggak taunya kita pakai seminggu, 2 minggu, let's say sebulan udah rusak. Malah rugi, malah beli lagi. Better kita tabung dulu lah. Kita tabung uang. Oke, saya nak barang ini nih, harganya let's say berapa. Tabung aja dulu gitu, tahan dulu, sabar-sabar dulu. Kalau sudah punya uangnya kita beli. Karena itu pun akan long lasting gitu ya. Betul. Oke, sorry aku potong. No problem. Oke, itu jadi yang dari brand Monton tadi tuh yang tadi Ryan cerita gitu-gitu. And then, so saya memang minat barang-barang macam cakap berkualiti. Kan saya tengok Rafa, tengok map. Betul. Tapi harga dia dah lah Sam tu pun tak kerja kan. Betul. Ini mahal sangat ni. Yeah. Macam
again banyak range. Preference. Kadang-kadang brand ni kadang-kadang you beli harga, kadang-kadang orang cakap macam cawan ni kenapa mahal sangat. Tapi kadang bukan sebab cawan, sebab brand dia. The cost it makes to market, what does the brand mean. To create a brand is not easy lah. So bila took a lot of a lot lah. So macam mana image brand yang apa yang kita nak buat. So saya basekan image dev tu daripada apa yang saya suka. Kalau dengan cara yang macam sedikit very straightforward, saya tak peduli apa orang cakap, saya nak buat apa saya nak buat, you suka you beli, tak suka sudah. Itu saya punya mentality lah that time. So kadang-kadang bila saya nak start tu orang kata tak boleh lah, brand dia macam ni lah, banyak sangat negative thoughts kan? Tapi at that time pandemic, I told to myself macam what's the worst that can happen. Dah hilang kerja, anak baru lahir tapi kerja pun tak ada. So what's the worst that can happen to me? So daring lah, I went all out, mula cari supplier, survey. Itu benda proses yang paling susah to me as a brand owner dia tu. Nak cari the right supplier with the right pricing. Kan kita dah fikir market punya margin is how much, berapa kita nak buat. Tapi I knew when I started it, memang tak boleh kaya, memang susah nak buat duit. Tapi you do it as a hobby just to get the things off the ground and to sustain. Tapi memang tak boleh nak kaya pun lah. So and then saya decided dah jumpa supplier, kata okay, now next step is finding my team. Orang pertama yang saya perlukan was a graphic designer. So saya pun pelik, out of all people, saya tanya dekat my younger sister, ada kenal tak graphic designer yang bagus? Itu my wife juga, sebab I kata I nak buat brand yang jahat sikit lah, macam a bit rough around the edges. So my younger sister, dia cakap boyfriend dia kata, boyfriend dia that time lah, boyfriend saya cakap, tak tanya namanya. Jangan tanya namanya. Bro, by the way, silakan minum loh bro. Nih sorry, kebiasaannya ada cinta. Cinta tuh kawan kami tuh biasa dia anterin air gitu. Tapi sekarang udah balik raya, dia udah pulang kampung. Balik kampung. Pulang kampung kemana? Ke Bandung atau kemana ya? Bandung ya, masalah ya. Bandung mungkin ya. Orang Bandung. Dari Bandung, orang Bandung. Bandung orang Sunda ya. Orang Sunda. Oke bro, silakan bro, diminum bro. Then, sorry. Aku sambil minum ya. Sila please. Oke bro. So lepas tu cek tim Yong, dia kata ada satu designer ni, ini kaki basikal, nama dia Yong. So saya cari Instagram dia. Bro, sorry bro, aku potong dulu. Kaki kalau di Malaysia itu, kalau di Indonesia itu kayak semacam anak ya, kayak kaki basikal berarti anak sepeda gitu. Kaki mobil, kaki kereta berarti anak mobil gitu ya. Oke. Sorry ini kalian informasi juga bagus, saya mau belajar buat trup. Oke bro, terus kaki basikal ditanya nih dia. Lepas tu saya message DM dia dekat Instagram. Saya kata saya punya plan, saya nak buat brand basikal yang macam saya tak ingat apa saya cakap ada, tapi saya buat brand basikal yang lain daripada yang lain. And then quality dia boleh compete international, tapi harga dia local. Yang orang boleh mampu milik. Affordable. Not cheap but affordable. The best that I can do for the people. And then so two ways lah. Customer happy, I can survive. That's all. Lepas tu dia kata tomorrow datang jumpa dia. Masa tu isteri saya bersalin dekat Kuching. The whole pandemic saya dekat Kuching. Isteri orang Kuching. Orang Kuching. Anak time tu isteri tengah pantang. So the next day tu saya fly daripada Kuching, balik ke KL. Lepas tu saya jumpa dia terus dekat rumah dia. So saya sembang, discuss dengan, and my tagline saya cakap senang, saya cakap dia, I don't have much money, modal saya very limited, tapi saya kata saya nak tengok brand ni naik, and then I want to go together lah, kita naik sekali lah. So dia kata dia kata duit jangan fikir sangat. And I took it lah. So until now we are very close friends. Kan kawan rapat dengan dia. Siapa namanya bro? Azrul. Panggil dia Yong. Support lah Yong. Sekalian support kita juga ya Ren. Tolong subscribe Yong. Oke bro. Lepas tu Yong banyak guide dari segi basikal lah. So dia tanya, tapi dia selalu need input. Dia macam what do you need, what do you want. So benda pertama yang kita orang kena decide, apa nama brand. The first nama yang saya pakai was Grease. Tapi macam klise sangat. Grease macam Grease Monkey, macam basikal mekanik panggil Grease. Panggil Grease Monkey kan. So tapi that didn't fly lah. Benda tu tak jadi. Nama pun macam klise sangat. Lepas tu saya tanya dekat some of my friends, nama apa dia lagi. So semua nama boring-boring datang balik tau. Kita tengok internet, never got it. Lepas tu saya tanya orang yang bagi saya yang very good in English, which is my mother-in-law.
Mother-in-law. My mother-in-law dia librarian. Time tu dia, at that time dia was the CEO of the National Library of Sarawak. So they're very good with words, English, dictionary. So cakap ada, saya nak cari ayat yang bagus untuk cyclist. Very. So she gave me a list of words tau. One of it was deaf. Deaf. DEFT, which meant something quick and skillful, which a cyclist needs to be lah. Quick and skillful. Quick, laju. Quick and skillful. Banyak skill. Quick. Sorry. So in dictionary dia punya meaning is that lah. Yeah. So at that time lah. Lepas tu saya tengok, definitely nama dia, but dia very pendek, DEFT. I wanted something short, very simple. Betul. Tapi the concept of it, deaf tu bunyi macam orang mati. So cyclist dengan mati ni pula tak ngam. Deaf DEATH kan, bunyi macam tu. Tapi sebutan lain, tapi biasa lidah Melayu kan, deaf ingat mati. So tapi never mind, I just go along. So bagi kat Yung, nama dia ni, lepas tu Yung made the logo yang kita ada sekarang tu lah. Okay. So after that, I continued. Tapi masa yang paling stressful nak launching the brand lah. Nak launching macam mana nak launch the brand supaya dia orang instantaneously tahu. Betul. Terus tahu bunyi macam mana. Betul. So dengan tak segan silu, saya buat shoot video. Saya tu ada minta kawan, ada Fahmi, Awal, Mike, minta tolong orang nak shoot video. Saya kata saya punya budget time tu sikit je, rendah. Dia kata tak apalah, kawan-kawan kita tolong. So shoot the first promo video. So time tu bila launch tu, saya minta kawan-kawan semua. Kadang kawan tak rapat pun, saya suruh just tolong boleh tak post this video in your Insta story. The day of the launch, pukul 12 noon tepat. So time tu everyone post. So bila saya buka story saya, semua orang post pasal Dev ni launch video tu. So benda tu orang cyclist memang it was announcement yang VIP lah. Supporting juga lah bro. So within a couple of months, alhamdulillah that time it sold out lah. Tapi banyak benda yang kurang, belajar bisnes. Namanya kan masih belajar bro, dari awal-awal gitu. Correct. Sorry, Im, itu tadi video itu bisa kita tengok di mana ya? Masih ada di YouTube tak? Masih ada lagi. YouTube-nya apa sih, Im? Kalau mungkin kawan-kawan mau tahu, Im? youtube.com/devcycling. Devcycling. DEFTCYCLING. Okay. So itu saya pakai Syafiq Rahmat. Dia dulu memang dia bike mekanik. So dia kaya fiksi. Lepas tu saya fix gear. Orang panggil kalau fiksi orang marah. Tahu Syafiq Rahmat tahu. Mungkin minta tolong Syafiq untuk subscribe. Dia pernah ride internationally You patut ajak dia juga. Dia sembang memang non-stop lah. Boleh kalau boleh. Tapi kalau ajak dia takut tak balik tu je. Gitu. Lepas tu saya sedar yang Dev ni dia sesuai dengan fixed gear. Saya banyak pakai budak fixed gear sebab diorang very they cycle for a living. Diorang bukan jenis macam kadang-kadang bila I cycle, kadang-kadang terpulang lah. Kadang I cycle with some people, diorang nak basikal sebab benda ni mahal, just to show off yang I boleh ni. Some people lah, not all. Tapi bila I suka lepak dengan fixed gear ni, because diorang benda ni is a means to cari rezeki. Kau jadi bike messenger, jadi bike ni, everything they live their life around bicycle. Betul. Macam lifestyle diorang dah memang in that cycling benda kan. Betul. So memang diorang lebih purely hardcore cyclist lah kan. Sangat betul. So I suka cara diorang live their life around the bicycle. So bila saya mold my brand, it was around those people macam yang rough, gangster sikit. Syafiq Rahmat kalau tengok video yang launch tu, dia siap ambil lock, dia pecah dengan set mirror kereta. Betul. Aku tengok tu, lawa tu bro, videonya tu bro. Lampu merah macam-macam lah, tak ada break kan. So I base my brand around that. So I tengok brand local very good. Sekarang brand local semua memang cun lah. Tapi I perlu buat different sikit. So macam mana Dev nak different to the other brand. So that lah. Macam ganas sikit lah. Hardcore sikit lah. Hardcore, correct. Okay bro, itu dari sejarah namanya Dev gitu ya. Terus kalau boleh tahu bro, rencananya Dev itu untuk all around cyclist ke?
atau memang specifically for road cyclist ke atau apa? Sebab mungkin juga bisa cerita, produk-produknya ada apa aja sih? Nanti mungkin saya akan bisa kasih gambar tuh, dari head to toe gitu. Kira-kira ada semua, Ada. Topi dulu saya buat dengan Pedal Troopers. Ya, kita pernah collaboration ya. Thank you, ya. Saya punya second collection. Dev 2.0. Betul. 2.0. Lawa tuh harga baru. Nanti aku bagi gambar. So, saya ada buat few design. Cakap dengan Mas Firman. Saya nak buat topi, nak buat one set. Lepas tu dia design lah topi tu, hantar kat saya, kata okay, just nice. Topi dia sold out before baju saya sold out. Oh, topi habis dulu. Topi lah habis. Laju habis. Saya dapat ada 3 lah saya simpan dekat office. Just to make sure ada sample lah. 3 tu. Itu memang sold out laju lah. Lepas tu jersey untuk road cyclist lah. Okay, road cyclist. Because kalau folding bike, diorang jarang juga pakai baju cycling. Betul. Fix gear memang tak nak pakai terus. So baju memang untuk road bike. Dan lepas tu saya buat t-shirt. T-shirt ni for everyone. T-shirt tu I was quite saya memang berminat dengan t-shirt tu sebab dia interlock cotton, dia tebal. I see. And saya pakai local manufacturer. Bagus tu. Saya memang supporting lokal. Correct. So kalau boleh kita nak local from daripada kilang sampai kita jual, mesti kita nak try cari local. Nak cari local kilang punya susah. Tapi bila saya jumpa tu, quality dia saya maintain lah. Same manufacturer lah. So buat t-shirt ada lebih kurang time tu dah buat 3 collection. Alhamdulillah semua pun sold out. Alhamdulillah. Lepas tu buat bib. Base layer juga ada buat. Base layer ada juga. Itu tapi biasanya saya buat untuk first collection. Okay. Yang itu saya buat banyak pun, alhamdulillah itu pun sold out. Okay. So saya rasa that time memang tengah cycling market tengah boom kan. So memang rezeki lah. Sekarang probably slow down sikit kan. So base layer ada macam you mention, bib, and then socks. Socks. Jadi ada berapa ini, bro? Ada berapa version? Bukan version, apa namanya? Apa tadi? Collection. Sudah ada berapa saya collection? Saya dah buat 3. 3 sekarang 3 collection. Okay. Alhamdulillah everything sold out lah. Sebab saya buat pun bukan banyak-banyak. Saya buat limited. Betul. Because that was the purpose of the brand juga. Betul. Saya tak nak buat mass sebab nak mass pun you keluar modal banyak. Betul. And then saya buat limited collection. And I wanted orang rasa macam barang ni limited lah, kena beli sekarang. Betul. That was the intention lah. So saya buat, kalau one design tu maybe maximum 20 pieces. Okay. So bila dah habis tu memang dah tak reproduce lagi, tak keluar lagi lah. Tak ada. We have that intention lah. Memang itu was the plan. Itu pun saya belajar daripada online lah. Kadang tengok macam brand lain, macam I was learning about Supreme for example kan. Macam dia buat limited keluar sekali. And I still wanted that feeling lah. Tapi yang paling best bila local people supporting local brands. Even until now, because of that, sekarang bila saya shopping ke apa, first thing saya nak beli semua local. Sebab that feeling. Dulu macam jahil sikit lah. Jahil, tak aware macam brand local punya susah nak naik kan. Dan kadang-kadang macam you cakap tadi, kadang-kadang kita question kenapa harga benda ni mahal tapi local. Tapi sebab kadang-kadang diorang jual mahal bukan sebab nak kaya ke nak all that, tapi it's because the cost is very high. Terus macam contoh kalau you nak beli t-shirt H&M murah-murah kan, because they can mass produce. Dia H&M ada berapa cawangan, ada berapa branch, dia banyak seluruh dunia itu, makanya sekali produce banyak. Correct, you got little people in China buat kan, cost of labor rendah apa semua kan. So local brands ni kalau boleh continue supporting lah, because that time masa pandemic tu banyak hashtag support local. So everyone was backing each other. Betul. Malah sebenarnya bukan hanya pandemic aja, karena seharusnya itu ya kita selalu support lokal gitu ya. Karena contohnya gini juga, selain tadi dari harga kenapa mahal gitu ya, terus ya. Kalau kita tidak dukung produk lokal, gimana produk lokalnya bisa naik, bisa compete dengan produk internasional. Produk lokal tuh maksudnya gini loh guys, bukan produk lokal yang yang dibikin hanya di rumah, bukan. Tapi maksudnya itu adalah produk-produk yang berada di lokal, di sekitar kita gitu. Jadi misalkan contoh nih yang orang biasa tahu, nggak usah terlalu tinggi deh. Aku ambil contoh misalkan TV deh, television di rumah kita nih. Ada brand-brand dari internasional, let's say Toshiba, Sony dan segala macam lah. Itu yang kita udah tahu nih.
Tapi kan ada brand-brand lokal TV produk Malaysia misalkan gitu ya, atau produk Indonesia gitu ya. Itu yang kalau menurut saya ya, itu yang sebaiknya kita support gitu. Karena supaya dia bisa memiliki modal, dia bisa memperbaiki kualitasnya lagi dan bisa berkompet dengan yang internasional gitu kan. Jadi makanya program ini kurang lebih seperti itu sih. Kita mau kasih juga awareness ke trooper-trooper semua bahwa yuk kita sama-sama support lokal. Betul. Maksudnya gitu. Correct. Oke, lanjut Im, sorry Im, aku potong tadi. Macam tu tambah lah. Kadang-kadang kita bila tengok orang lokal, kita tend to pandang rendah. Betul. Sebab saya through my career, alhamdulillah dapat travel banyak tempat kan. Bila saya travel tengok orang Malaysia ni berbakat lah. Very talented people. And a lot of Malaysians, diorang successful dekat negara orang. Tapi dekat Malaysia underappreciated. Dan kadang-kadang kita banggakan sangat brand dekat luar, terlampau banggakan. Satu kadang-kadang bila baca, kadang-kadang dengar orang cakap, kadang-kadang kita ni, ni dah deep lah ni. Orang kata kita dah berpuluh tahun merdeka kan, tapi otak kita belum merdeka lagi. So, that's one of it lah orang cakap. She said, at one point quite true. To me it's quite true lah. Same thing lah support brand lokal ni. So bila masa saya nak buat dev ni, saya memang study habis-habis lah. Ada brand yang susah nak imitate. Kadang-kadang bila saya tengok ada international brands, which I'm not gonna name lah, bila saya tengok material yang saya kenal, macam ni material yang masa saya nak start production tu, meja ni besar ni penuh dengan kain je. Sampel. Just pilih. Betul. Lepas tu saya pergi ke kedai tengok, try. Ada yang macam brand yang saya boleh respect, macam brand Map, Rafa tu, bila pegang macam okay, ni memang ni tak ada lah yang apa yang pegang sampel. Tapi kadang some international brand karena pegang, mereka bikin sendiri. Correct, exactly. Jadi mereka buat sendiri tuh let's say bahan ini nih, kartun berapa ya, misalkan 30S lah kalau kita tahunya gitu ya. Tapi dia bisa buat tuh 33S gitu, yang semua orang tak boleh buat ya. Jadi dia punya produk sendiri. Correct. Terus so ada juga brand yang famous, tapi tengok yang ni memang bukan made in China juga ke apa semua. Tapi harga dia 3 kali ganda lagi mahal daripada brand lokal. Tapi dia same kain. Betul cakap tadi, kadang-kadang costing of things bukan dari segi quality, tapi the brand image yang nak bawa kan. Betul. So bila saya fikir actually kita boleh whatever yang kita ada ni, because saya dulu production made in Taiwan juga kan. Tapi you still have to find the right manufacturer. Bukan semua kilang cantik, jahitan kemas ke apa kan. Tapi alhamdulillah saya jumpa saya 3 kali tukar manufacturer. Itu pun bisa jadi, itu juga tuh pertimbangan tuh research cost and development itu costnya tinggi banget tuh. Nak buat sampel tu, I think you can spend, kalau buat satu baju dia sampel tu nak dekat 3,000 kadang-kadang. Ui, dia punya betul. R&D dia. Ya kan, R&D-nya tuh memang tinggi. Besar juga tuh kawan-kawan. Karena saya tahu, karena saya juga di bidang yang sama gitu ya. Mungkin saya bisa share juga ke kawan-kawan gitu, ke trooper semua, bahwa research and development, terus designing, terus how the product will maksudnya biar bisa terjual lah gitu, laku gitu, dan sesuai dengan selera kita semua tuh perlu pemikiran yang panjang dan mahal ya. Betul. Jadi when you release collection, actually yang tu dah go through several R&D process, sample and itu pun tak cukup bagus. Itu pun macam-macam masalah. Pasti ada kurangnya. Orang jumpa saya komplain, zip dia tak best lah, tak sedap. Tapi nak tukar zip tu saja, cost beribu-ribu. So malah kadang gini juga bro, supplier udah bagus, material udah bagus, zipnya kurang bagus. Iya betul. Dia kalau kita nak ganti zip, dia tak boleh karena dia tak ada barang. Kalau nak ganti dia cakap boleh, tapi minimum you order dengan 2,000 pieces. Kita order berapa ratus je, kita memang tak ada lah. Kalau kata saya bayar lebih boleh tak? Tak boleh. Dia kata minimum 2,000 pieces juga. MOQ pula. Correct. Dia punya MOQ dia memang long story. Kadang-kadang nego MOQ. Dia saya kata saya release limited kan. Saya kata bib, I nak buat 50 saja bib. Dia kata MOQ is 100. So you mula nego, please lah, boleh lah 50 lah, tolong lah ni. So bila sembang, constantly try, dia kata okay lah MOQ 50. You pun happy lah. So negotiating lah, better lah. Tapi a lot of time went into it lah. So bila kita tengok dev ni macam sekarang, bila dev dah slow down, saya tengok macam I think I need to continue again. Because a lot of hard work dah masuk, masa, duit semua kan. Tapi enjoy.
Dia yang buat enjoy dia kawan-kawan. Betul. Karena passion juga bro ya. Macam masa saya jumpa you, we met through Dev, a lot of people you meet lah. A lot of people lah. And cycling community. Makanya kawan-kawan tolong di subscribe di YouTube-nya Dev. Tolong di follow di Instagram. Instagramnya apa bro? Instagram Elias Dev Cycling. Elias Dev Cycling. Oke. Dev Cycling ya. Oke. Facebook. Ya. Oke, ada pertanyaan Har? Jadi kalau let's say kan release collection contoh berapa kan you release the first collection on 2020? First collection 2021. Okay, the next collection biasanya berapa lama gap untuk go to the next collection? Biasa minimum saya buat time tu lah 10 months lah. 10 months. Okay. Dia sebab saya nombor satu issue dia is financial. Okay. How much money am I willing to spend? Sebab kadang-kadang kita depend banyak sangat to USD juga. Betul. Malaysian currency is not doing so well. Betul. During my time first collection dengan sekarang beza lah. Banyak lah. Okay. And that hurts a lot. Kan? Especially when you putting a lot of money. Okay. Itu nombor satu dalam buat collection. Nombor dua, masa saya. Okay. Because definitely is one man show. So dia bunyi macam hawa sana sini tapi it's actually one man show. Bila kalau masuk photo shoot pun kalau nak ambil gambar produk studio photo shoot, I use my wife. So my wife akan tolong kan. So memang your wife in creative industry juga sih bro ya. Jadi boleh bantulah. So banyak kawan-kawan and then I got a lot of friends around me. Semua kawan-kawan. Dia dulu cakap Mr. Dev ni, sorry lah bro, I tak ada duit lah. Banyak ni je. Dia cakap okay je. So memang Dev ni terjadi atas banyak pertolongan orang. Kita memang harus saling support lah. So it's nothing to do with me seorang pun tak ada lah. Okay bro, aku nak tanya ini bro. Collection, your collection udah ada 3 collection nih bro. Correct. Collection pertama what is all about, kedua tentang apa, ketiga tentang apa bro? Ada tak? Dia punya visionnya apa gitu-gitu. Inspiration behind all collection lah. Okay, so the first one kita nak mainkan colour. We wanted something colourful, we wanted something bold. Tapi macam sesuai untuk gentleman punya riding. Very simple tapi tak loud. Korangnya nak very subtle. Relax je. Tapi bila you learn from the first collection is, kadang-kadang people they don't want to be subtle. Dia tak nak macam, dia nak mesti nak kena stand out. Especially cycling ramai gila kan. Kalau you remember, cantik lah baju. Kalau you pakai baju hitam basic, takkan orang cakap, cantik lah baju. Tak ada. Dia mesti nak something different baru to go. So, second collection kita buat something loud sikit. So dia ada mula colourful, ada peta-peta, ada harimau kat belakang. Dan satu tu kita maintain juga basic, siapa yang nak basic. So yang first it was called Dev Pilot Collection. Pilot first of all because saya punya kerja. And then Pilot is the first collection lah. And then nama dia semua based on nama-nama terminology of flying. Dia panggil bubble pole. Bubble pole tu kalau kata bang laju sangat, dia keluar bubble pole tau dalam you punya meter. So dia panggil bubble pole. So jet stream angin yang laju lah. Kata you got speed biasa kalau flying orang cakap got speed. So bila second collection maintain juga nama-nama tu. Cuma jadi Jetstream 2.0, Godspeed 2.0. Yang third one tu saya panggil Vaffanculo. Vaffanculo tu sebab is an Italian word. Sebenarnya Vaffanculo tu mencarut sebenarnya. Mencarut apa artinya? Mencarut apa artinya? Cursing. 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 Okay. So tapi sebab dia Italian, fully Italian material. So time tu harga dia mahal sikit, tapi still affordable. So saya nak bagi Italian from head to toe lah. So saya memang ambil kilang. Saya tak ambil kilang dekat yang Taiwan, saya ambil kilang dekat Italy. So yang tu memang fully Italian punya collection. Tapi harga still okay. Tapi it's not the best Italian. Tapi Italian ni dia punya low pun dah kira kalau compare dengan China dah jauh beza lah. Betul. So workmanship is very different. Betul. So yang tu pun alhamdulillah, that was the last collection that I put out lah. Itu bila last collection, the latest one bila Yang tu was January last year. 2022. Bentar lagi keluar lagi kayaknya yang gambar. Diam. Lepas tu kadang-kadang bila ke Instagram orang tanya, abang yang ni ada lagi tak? Abang yang ni ada tak? Yang ni tak? Sorry. Abang Dev ada lagi tak? Ada. So nice lah, quite nice of people like people are still visiting the channel, the page apa semua kan. So nak tengah buat comeback. So sekarang ni lepas tu saya fikir orang selalu pergi ke website sold out. Lepas tu saya paksa tutup kejap website.
sebab saya nak buat comeback lah. Ya, so, harus lah. Harus nak bagi diam dulu, tiba-tiba pop comeback. That's the plan lah. Oke, jangan begitu orang. Next release. Oh gitu, menarik ya, Ray. Dari collectionnya pun ada backgroundnya, story-nya, apa segala macam gitu-gitunya juga ya. Dan bukan kaleng-kaleng, Har. Ya, betul. Ke Italiano, bro. Bikin di Italiano. Oke. Dan collection yang interesting sebab ada konsep aviation. Betul. Dalam ada karakternya. Brand, ada karakter ya. Betul. Jadi yang tu different lah ya. Betul. Maybe boleh tarik certain crowd of people yang very into aviation kan. Maybe boleh. Betul. But the first advice people give me dulu, diorang cakap kat I, definitely patut mold ikut you. Maknanya you pilot kan, dia fully pilot lah, baju cycling macam pilot apa semua. Tapi saya tak berminat because to me at that time, saya cakap nama saya Naim, there's more to me than being a pilot. I'm not my job. My job is a part of me lah, tapi I'm not my job. So there's a lot to me lah. So death tu is like a different version of me. Kalau tak nak buat barang-barang pilot ni tak ada life lah. Macam bawa benda lain jugalah to me lah. Banyak yang orang suka juga, Im. Kadang-kadang kayak dulu, nih sorry nih malah cerita nih. Aku dulu punya cita-cita jadi pilot juga sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin karena sesuatu hal jadinya tak boleh. Tapi sampai sekarang pun aku masih suka tengok-tengok juga tuh Im, di YouTube gitu ya. Banyak kan movie-movie tentang pilot gitu. Dari dia take off di let's say di Malaysia, terus dia landing di negara mana gitu. Aku kadang suka ikutin tuh. Setelah saya nonton video-video itu di YouTube, saya nonton ke itu guys, ke mana? Ke YouTube channelnya Pedal Troopers. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sorry bro, lanjut bro. Terus kedepannya jadi rencananya mau buat lagi nih ya, Dev ya, kita mau comeback ya, kita pun rindu juga bro. Aku ada beli beberapa produknya Naim nih, produk Dev itu memang kualitasnya sampai sekarang masih bagus bro, masih cun kalau istilahnya orang Malaysia gitu ya, masih keren gitu ya. Oke. Terus kita dari tadi ngomongin mengenai produk nih, ngomong-ngomong Raya ini pulang kampung gak? Saya minta cuti saya punya plan nak balik ke Kuching, kampung isteri kan. Kalau yang cuti nak ambil masa 10 hari lah. Tapi tak approve. Cuti beberapa hari je saya stay dekat Raya dekat KL lah. Hashtag Tim Raya KL lah. Hashtag Raya KL ya. Tim Raya KL. Hari balik kan? Mungkin balik tapi lambat sikit lah. Raya ketiga. Raya ketiga baru balik. Balik ke Penang. Oke. Cinta udah balik duluan, Har. Iya, dia dah balik. Dia takut jam kalau orang sini kan. Jam tuh kalau bahasa Indonesia itu macet. Ya. Jadi mungkin orang tak tahu. Troopers yang view dari Indonesia mungkin. Kuching di mana? Kuching tuh di Borneo, di Pulau Borneo, di atasnya Kalimantan tuh. Dia itu Sarawak ya, Sabah Sarawak tuh kan bro ya. Sarawak ya, Kuching itu nama kotanya di negerinya Sarawak ya. Iya betul. Ibu kotanya. Ibu kotanya Sarawak ya. Betul. Sana punya cycling scene pun interesting lah. Tapi bila you cycling banyak tempat macam cycling culture dekat Sarawak compare cycling culture KL pun lain. Pernah cycling dekat Sarawak? Dulu saya selalu bawa basikal pergi ke Sarawak dekat dalam bike carrier tu kan, pergi Sarawak buka basikal, pasang balik kayu sana. Culture dia lain. Kalau di Sarawak tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi nih, let's say ada orang Malaysia atau orang Indonesia yang mau pergi ke Sarawak, di mana boleh tak bagi rekomendasi? Saya kalau Sarawak tak familiar sangat lah. Saya punya route selalu pergi Damai. Pergi Damai. Ulang alik I think was about 60 km. Lumayan juga It's nice lah. Sana sebab dia banyak flat, dia tak banyak bukit. So diorang main speed, memang laju betul. Macam sini kan kita relax santai, cari bukit gelap-gelap. Betul. Sana sebab tak ada masa nak santai, sebab semua tengah laju. All the way laju. Dah sampai baru duduk, minum, boleh.
So cycling culture memang berbeza-beza lah. Kuching sini, tapi dia orang very sangat supportive lah. Anywhere you go, brand lokal ni, orang memang kat Malaysia ni lah memang support habis lah. Betul. Kita pun juga terima kasih juga buat trooper-troopers yang sudah udah support kita sampai saat ini. Betul. Terima kasih nih guys untuk support kita juga di brand kita gitu. Dan balik lagi nih, bukannya gimana-gimana ya, bukannya aku nak promote atau apa segala macam gitu. Saya nih terpikir mengundang Naim gitu ya sebagai host pertama kami di program Pedal Troopers yang supporting lokal ini, karena memang berdasarkan kedekatan saya juga dengan Naim gitu. Maksudnya saya paham gitu seperti apa sih cara pikirnya seorang brand owner gitu ya. Dan mungkin juga ini ajakan buat brand owner lain khususnya yang lokal gitu ya. Kalau memang berminat untuk menjadi tamu kami di program ini, tolong di email atau di WhatsApp. Mungkin kita nanti ke depannya bisa berbincang-bincang gitu Bang ya, untuk menjadi tamu kami di sini. Kita bisa sharing dan segala macam juga kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Hari kira-kira? Okay, yang saya nak tanya, let's say your career dah buatkan you boleh pergi banyak tempat Pernah ada chance untuk cycling dekat luar negara tak? Setakat ni? Belum lagi ya. Belum lagi. Sorry aku teringat kau pernah supporting tim basikal ni Betul? Jadi? Ya, ada dia orang ada tim basikal SOS NG. Oke, apa SOS NG? SOS NG. SOS NG, oke. Sudah panggil SOS NG. Tim di Kuching. Oh, tim Kuching tu? Tim Kuching. Okay. So, dia punya team manager datang, minta saya tolong designkan baju. Okay. So, kita buat untuk dia 2 design baju and then 1 bib. Mereka banyak masuk competition dekat Semenanjung, di Borneo juga. Very good lah. So far, alhamdulillah dia happy with the design lah. Masih lagi pakai, selalu tengok dia rajin racing lagi. Ya, mungkin tu juga bisa tambahan juga tuh mungkin kawan-kawan custom ke Naim pun juga boleh. Terus juga mungkin buat brand-brand owner lain ya kita support juga buat sportman dari lokal juga ya mungkin juga dari tim cycling, tim bola gitu ya mungkin atau rugby atau whatever lah. Sport yang ada di lokal kita tuh bisa kita support juga tuh ya Betul. Kayak gitu. Oke. Oh dulu pernah buat kan. Aku pernah dengar tuh dulu Naim pernah buat supporting itu. Wah, aku bangga juga tuh dengar. Gitu. Oke, ada lagi yang kira-kira yang mau disampaikan ke troopers-troopers tim? Saya cuma harapkan the local people continue to support local brand lah. Itu saja. Sebab if not us then who? Betul. Itu sajalah. Betul. Hari ada tambahan? Tu untuk kita episod kali ni maybe banyak buka mata orang lokal untuk keep supporting each other. Kalau kita keep supporting each other, kita boleh grow, maybe go international lah. Why not? Boleh. I don't see why not. Betul. Jadi we need to keep this going and then we'll see how we progress in the future lah. Betul. So harapan Naim, kalau boleh tanya apa next for Deaf Cycling? What's next? Next is I want to make Deaf big enough to be able to hire local people. Because sekarang saya cakap lah one man show kan. So saya nak provide opportunity for other people to show their talent, to take over from this. And then to go internationally as well. Sebab saya rasa macam saya cakap tadi kan, Malaysian people are very talented people. We have a lot of talent. Cuma kadang-kadang not enough opportunity. So if Deaf grows, hopefully that can create an opportunity for them, create a platform juga kan. That is my dream to compete with the other brands. Jadi tengok Australia is one of the local brands. I mean country yang betul-betul banyak local brand di orang. Betul. So I don't see why not. We can do it as well. Betul. Gambarnya mudahnya gini kali, bro. Ini sorry aku potong lagi nih. Misalkan ada produk lokal yang kita support supaya jadi international brand gitu. Contoh tadi seperti dan cakap aja di Australia gitu ya. Malaysia tuh 32 juta ya sekarang penduduknya ini. Kalau saya tak salah dengar lah ya. Malaysia itu 30-an juta penduduknya gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan ya let's say 1 juta atau 2 juta orang aja yang cyclist gitu ya, saling support dengan produk lokalnya sendiri.
ya siapa tahu kan kita bisa jadi go internasional, Im. Betul. Yang bangga siapa nanti negaranya itu sendiri juga gitu. Wah, bangga nih ini produk Malaysia nih, atau let's say produk Indonesia nih gitu ya, yang jadi jadi brand internasional gitu. Makanya ya mudah-mudahan aja semua impian atau hope-nya Dev Cycling ya kita bisa aminkan biar amin, terima kasih. Amin. Seluruh Malaysia, seluruh Indonesia bilang amin. Amin. Oke, kayaknya itu aja kali ya episode kali ini, atau ada lagi mau tambahan? Oke. Cukup ya, udah oke ya, Ari. Banyak information pada episode kali ini ya. Betul. Kalau mau cerita A to Z memang tak balik kita. Hari raya kan. Betul. Oke, Troopers, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Ya. Terima kasih banyak waktunya untuk klik video ini. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Jangan lupa, balik lagi saya ingetin ya, like, share, dan subscribe-nya. Dan juga #support lokal. Baik itu yang di dunia cycling atau yang bukan di dunia cycling. Kenapa? Karena ya balik lagi kayak tagline Pedal Trooper sih, from cyclist to cyclist. From cyclist to cyclist. Oke, itu aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Troopers. Bye. Bye, Troopers. Bye. Oke, bro, minal aidin wal faizin. Thank you so much. Pedal Troopers, support local.